SIR प्रोसेसान एक लिस्ट पयलीं भायर सरलें म्हणटा तें ESTT लिस्ट म्हणजे कोण एबसंट, शिफ्टेड, डेड हे लिस्ट काडिल्लें. आनीक हीन जी नांव आहा ह्या लिस्टार ESTT लिस्टार जी नांव आहा ती ड्राफ्ट रोलाचेर येवना. आतां ड्राफ्ट रोलाक दोन भाशे वोटर आसात. ड्राफ्ट रोलाचें नांव येयलें खरें पूण तितूंत अनमॅप्ड म्हण आसा. अनमॅप्ड म्हळ्यार कित्याक ताजे जे डॉक्युमेंट्स आहा ते टॅली जावना पूण ताका रोलार घातला. आतां तांकां हे अनमॅप्ड वोटर्सांक हियरिंगा येवपा पडटा. आतां आमी 2 दीस आदीं देखून जेन्ना आमी चीफ इलेक्शन ऑफिसरा इलेक्टोरल ऑफिसरा बरें पणजे गेल्ले तेन्ना थंय बी आमी डिमांड घातिल्लो की आमकां अनमॅप्ड हेजो लिस्ट दिवची म्हण. कित्याक अनमॅप्ड जे लिस्ट आसा इट्स ऑलरेडी देर विथ द BLO. सो BLO जागो सपोज आसा जाल्यार आमचे कडेन कित्याक ना, पॉलिटिकल पार्टीजांक कित्याक ना. समजा हो आमी प्रश्न केल्लो ते दिवपाक इन्स्ट्रक्शन ना म्हणटा ते पूण सर्टन प्लेसीस ऑलरेडी दिल्ले आहा. कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बाय गुडविल दिल्ले आहा अनऑफिशियली जावं. अनमॅप्ड लिस्ट आसपाक कारण कितें? कित्याक सगळे जे आसा हियरिंगा जे येवपा आसा तांकां नोटिसीस पावला काय ना हें कोण सांगतलो? आज जेन्ना आमी खबर काडटा आमकां सांगता ते क्लियर पॉयंट ब्लँक सांगता ते एवरी अनमॅप्ड वोटर जो आसा ताजे नोटीस ऑलरेडी प्रिंट जावन डिस्ट्रिब्यूट जालें म्हणटा ते. म्हजे कडेन कितलेशे इन्स्टन्सीस आहा तांकां नोटीस पावूंक ना अजून. सो फाल्यां म्हणटाले तुमी हियरिंग जाल्यार तूं येवना. हें जातलेंच 100%. इनफॅक्ट हांवें थोडेशे वोटरां सुद्दां हाडले, दाखयले बाबा आमकां नोटीस पावना समजला. सो दॅट इज द रिजन आमकां डिमांड आशिल्लो की अनमॅप्ड लिस्ट आहा तें दिवपाकूच जाय. आज लास्ट डे समजा कित्याक फॉर्म 6 भरपा जाय आनी कितें जाय जाल्यार. आनी सेकंडली आधार कार्ड. आतां आधार कार्ड इज वन ऑफ द 13 डॉक्युमेंट्स जे लिस्टेड आहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरा उपरांत. हांगा आमी एक पळयता की आधार कार्डाक सिग्निफिकन्स दिना. मीन्स दॅट दे कन्सिडर आधार कार्ड एज अ सेकंडरी. फर्स्ट दे आस्क फॉर बर्थ सर्टिफिकेट आनी कितें सगळें कितें आहा तें पासपोर्ट कॉपी हें सगळें मागता. आनी ना जालें जाल्यार मागीर आधार कार्ड. पूण मडगांव तरी हांव सांगपाक शकता आधार कार्डाक कॅम्प चल्ले आहा. हे वोटींग SIR पिरियड हियरिंग पिरियडाक आधार कार्ड कॅम्प कित्याक जाय पडलें? कित्याक जे वोटर्स एलिजिबल ना तांचे डॉक्युमेंट्स ऑर्डरी हाडपाक तांचे एड्रेस चेंज करतले आनी दे वील एक्सेप्ट द आधार कार्ड. एक्सक्लुझिवली आधार कार्ड एक्सेप्ट करता थोडे जे रुलींग हे आहा पळय तांच्या प्रेशराचेर ओन्ली आधार कार्ड एक्सेप्ट करता. पूण आनी हेर सगळे बार भाशेन डॉक्युमेंट हाडपा लायता इन्क्लुडींग लायटी बील आनी उदका बील. लायट bill, water bill is not part of that receipt. But they insist, even after having other documents, they are insisting on light and water bill. Where is the question of asking for that? So हे सगळें चल्लें आहा. कित्याक तांकां जाय की सर्टन नॉन BJP वोटर्स जे आसा तांकां खंय तरी रोला वयले भायर उडोवपाक हे प्रयत्न आसा. कित्याक जेन्ना ह्या वोटरांक कुशीन काडले जाल्यार तांकां आनी तितली सेफ जाता इलेक्शन. This is totally wrong. I don't know how we will have to address this issue once the final roll comes out and when we find that many voters are missing. So कितें तरी करपाक पडटलें. आनी हांव मागता लोकां कडेन तुमचे सपोज डिलीट जाले जाल्यार मातशे मुखार या आनी सांगात की आमचे डिलीट जाला सो दॅट वी ऑल्सो कॅन प्लॅन आउट वॉट आर द फ्युचर कॉर्स ऑफ एक्शन वी कॅन टेक इन दिस रिगार्ड. आधार कॅम्प्स जे केल्ले आहा हे लोकेशन सुद्दां पळयलें जाल्यार इजिली कळटा कोणा खातीर केल्यात. समजला मोदी दोंगर आनी सामके दिल्ले आहा. आमदाराचो फोटो बी घालून पोस्ट सर्क्युलेट जाता. आधार कॅम्प 3 कडेन दवरले आसात मडगांव भितर. सो हें सामकें क्लियर इंडिकेशन जाता की एक कसले तरी प्रूफ तयार करपा खातीर. कित्याक नाजाल्यार ह्या पिरियडाक करपाक गरज नाशिल्ली. जेन्ना तुमकां खबर आसा हियरिंग चलता हियरिंगा डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपा जाय ते टायमार तुमी आधार कार्ड कॅम्प्स करता जस्ट टू क्रिएट डॉक्युमेंट्स सो दॅट इट कॅन बी यूज फॉर एनरोलमेंट. हें सामकें रॉंग आहा समजला. आनी आमी हेजे डिमांड करता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आहा ऑर जावं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हाजेर दखल घेवपा जाय. दीस शूड नॉट बी अलाउड because finally you are depriving certain sections of their rights to be enrolled and you are giving privileges to ineligible people to come on the rolls by such malpractices. Notice for 2 children. Okay. आता as per the original instructions कितें आहली म्हजें नांव 2002 SIR आसा so I get linked in this SIR. No problem. जी भुरगीं आता obviously 2002 नासली they were to be linked on the basis of my particulars in 2002. कळ्ळें? आता इतलें आसून they are asking for birth certificate of the children, of the parents. तितून पेरेंट्साचें नांव children. आता नोटीस येयल्या saying that there is a mismatch.
in the name of the father or mother with that of the children's particulars. हे कितल्या लेवलाचेर वयतले? This is one very clear example that there is an attempt to remove the voters from the list. हे चल्ला ते आता पयलें जाल्यार I don't think anybody can agree to what is happening. 2002 right question विचारलो 2002 कित्याक लिंक करपाक जाय? When the person has voted last 20 years, why 2002? There are no answers. There are no answers coming from any of these people. आम्ही येदे व्हडले रिप्रेझेंटेशन दिला काल सीओ डीईओ कलेक्टराक, काय रिस्पॉन्स ना. No questions answered, no transparency. कित्याक चल्ला ते? Only 1 point program, remove voters who they believe are hostile to the ruling dispensation, that is the BJP. That is what we believe.